mesti iki. Nek gawe kene kandang. Sambel apa ya? Sambel. Janji kok. Kok ngewang terong ngarepan ngembok itu ya. Sore. Kene ro tak sampe ya. Kene ro sampe dak tak sithik sore tok. Wis udan kae. Wong meter. Yang jengkol. Yang kok ngetan nek bongkar wis sekane tak gula karo kan. Entek bongkar. Ini aja baru masuk kuliah, itu juga kalau lulus atau kagak.